السلام عليكم ورحمة الله. يسمى مليان لاباس دارون دابا باكين بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله غصاد. بونجور لي في اللي ساوني غيستمع فيديو جديد غصاد ان شاء الله. دارنا غير بيت الجان عيطتي لي غير ينضربو سكاس كتغلق تاع الصيف عيطتي لي شكون نتايا الخضر اللي يبردني اللي استمد الصيف. C'est la saison des aubergines, donc on profite pour les conserver. Comme les aubergines, c'est un légume qu'on mange en été, donc on va essayer de le conserver pour le manger toute l'année. Voilà. أنا يستمع إن شاء الله فهذا وانت مرية الطريقة باش أفلس نحاف باش تنش واخا ويلي الوقت نس. C'est pour ça je vais vous montrer une façon de les conserver et pour accompagner vos plats. Voilà. بسم الله على بركة الله. يستمع دابا وانت غادي مقور بزاف. غادي ديو نشركي غوار اللي مقورن شويه من كذا السكر شركي غادي تون غادي مزي ما من كذا السكر حتى نتا. Je vais vous montrer les plus grandes aubergines comment on va les conserver et les petites aussi. Voilà. C'est كذا يسمع. Ça voilà. Moi je vais en conserver même beaucoup. Là j'ai essayé pour vous montrer. Voilà. J'essaie d'enlever un petit peu comme ça. Voilà. Pas toute la peau, pas toute l'aubergine. C'est نحيد مي كل فيها شويه كذا يسمح حيدها غا خيرات كل شكل اللي تزرع كاس غيكا بيرت غيكا je coupe à moitié. Voilà. Et aussi j'essaie de les mettre dans l'eau هذا تندير يسمع وامن باش اتلقيتي الحر اللي قسمتي له. Je les mets dans l'eau comme ça ici il y a une pureté pour s'enlever. Voilà. Faites très attention, ça noircit les doigts. Vous pouvez mettre des gants. فهمتي يستمد قيمة اللي قات شكون تا يسمو شي فاسن ايدو ضام هكذا كله. Voilà. Regarde. Garde 3 mains. Je l'ai mis dans l'eau. Voilà. Pas jusqu'à la fin, mais jusque ça, il faut que ça, il y a 2 cm qui restent de la tête. Alors les petites aussi, les petites c'est différent. On va couper la tête. Je les coupe en 4 en fait. Les petites, il faut les couper en 4. Pas jusqu'à la fin. Voilà. Je les mets dans l'eau aussi. معكم شي ولي صباح قبل باش بديت نطور الكاميرا داري غير كيلو 6 كيلو من الباذنجان. J'ai 6 kilos d'aubergines, je les ai fait avant, je les ai trempés aussi dans l'eau. Regardez l'eau, elle est vraiment très vert. تشوفوا يستمع امانه دزكزاون اللي قيسيلان حيدن صافي ان شاء الله تلقى كذا تنسلخ السكسوت. Je vais le faire cuire à la vapeur pour gain de temps. Normalement je le fais cuire à l'eau salée, mais pour gagner du temps je vais le faire à la vapeur. تيسمى راه غتسنوا غنكرس التصوابه ولكن غتسنوا غوامان انا نتيسنت ولكن ان شاء الله غدو راه ديني غتسكسوت باش نربح الوقت شويه. صافي سمعت السكسوت اللي غتسنوا ان شاء الله. Je vais le faire comme je vous l'ai dit, je vais le faire à la vapeur. Voilà. Et ça يسمى داس نكتيسنت ان شاء الله. Je vais mettre du sel. Je vais mettre le sel. Voilà. En deux, je mets le sel et je ferme. Le sel selon le goût. Si vous voulez pas mettre le sel, mettez qu'un petit peu. Voilà. كاع يبقاو نكي وصنا الصلصه ما كنشوف كيفاش السينو واش نقولوا شكون تا يطلق تاع مشت في الماء noirci.
j'aime bien, je préfère travailler à la main. Voilà. هذا كورتكس غادي نتا يستماش كنتي سنتي تفيد ترمي سوامان. Vous inquiétez pas, le sel va se fondre et ça va partir dans l'eau. Voilà. Oui, سمعتي ما نخوش بيت الجراني ان شاء الله ناس يختي سنت سكسوت وريغ دارونت. Je vais mettre le sel aux aubergines et le disposer. Et après je reviens, Inch'Allah. Et bien sûr les petites aussi, je vais mettre un petit peu de salé. Je vais les saler, les disposer aussi. صافي مزيانه يستمر هاد السند ديالتي سند ديالتي ان شاء الله غير هاد النتنتي بحال نتسكسوت. جو مي j'ai un petit peu de sel et je dispose. Voilà. صافي سمعتي كما قلت غاس كلشي تيسنت لي هذا كاع. J'ai salé tous mes aubergines. Je vais les mettre à cuire et en mettant des morceaux de citron sur le côté. بس نكاخر نطرفها يستمر الحامض ورتاتي نلاينو. هكا صافي. شفت كاين المذاق يفول كاين ريحه الحامض هذاك يا بلدي. Les citrons et les aubergines vont très bien ensemble, donc c'est pour ça. صافي ان شاء الله تينا لا غيناو يعني 20 دقيقه غير كان. Je vais les mettre à cuire à la vapeur pendant 20 minutes à peu près. Voilà. Et ça يسمر تينتبه نتاينو ان شاء الله. صافي تمسحهم تيدو dans النوط الحامض غير شوفوا. انا كندير نتا يسمى بيت الجناينه ان شاء الله ديال الطفر اللي غادي ديال تاعتني ديال اثنين غوامان يغلين. ضروري تنحط غوامان يغلين باش نقي الزواقون سرقيسني لك الميكروب الكرا باش هذا نوري خسر بيت الجن اللي راه كيستقي. Là je suis en train de stériliser mon pot bocal. Voilà, là, je vais les faire stériliser de ma façon. Bon, comme le bocal est trop grand, donc j'essaye de le faire stériliser dans l'eau bouillante. طيب الفراضي مزيان خصها تنسايها ما يغلي سيسن ولا يسلقوا الرنسي لي بوتي اوسي ولا خبوزات. فوالا دوكا نصوف زغومانه ديال غلين ان شاء الله كنتي بيان الزيف ينقي كاو الكيس راه غزوان. Je vais les faire sortir de l'eau bouillante et les mettre sur un torchon bien propre et j'attends que ce soit bien séché. Voilà. صافي السمسيس نقرا غير غزوان ان شاء الله كاين الزيفاد التفارات كلشي اللي الدجاج ضروري هاد كاين وين الدجاج شكون اللي ميكاورا كيصبر الحاجه. Bon j'attends que ça sèche. Faut pas mettre les aubergines dedans pendant qu'ils sont encore mouillés. Donc voilà. صافي يسمى بيت الجانينوا نقصتو حتى الفرشيطه كي داريناو خصها بزاف ضروري ينوينو غير يفسي. Mes aubergines sont cuites. J'ai testé avec une fourchette. On va pas les laisser encore trop cuire. Trop de cuisson, c'est pas bon. Donc voilà, ils sont prêts. Je vais les laisser refroidir. Après, je reviens pour les farcir. السما سخا كدا يبرد كيبرد مزيان. صافي زواني الطفران زغمان. صافي ان شاء الله بدو غادي تنتم كاس نسكري ان شاء الله. Je reviens pour vous montrer comment on va les conserver. صافي السما بيت الجنة تيبرد. خلاص خصك تسوتي اللي غزقت فيه وما نلوكش يقيسي لا نياضنا شويه قستي لي وما واخا كان. Mes aubergines sont froides. Donc l'eau qu'il y avait dedans est partie. Voilà, je vais le mettre dans le bocal. اطفوا لي غاديه ان شاء الله. Je vais disposer mes aubergines dedans. Et sur le bocal est bien stérilisé. Voilà. Pas trop serré, mais je le dispose, voilà. Comme ça, l'huile d'olive va passer entre deux. Voilà. نغسل صغير معايا بغيت نزير بزاف باش فوالا صراحه تزرم غير داري ستيسكرات جي دو لاي انتيي داري تيسكرات سمول تبير داري غير اقاين القزبور جي لي غران دو كورياندر داري غير توريقين موسى
Je mets les feuilles de laurier, voilà. Quelques-uns, parce que quand même... voilà. Voilà. Je vais mettre quelques graines. J'ai mis quelques gousses d'ail, feuilles de laurier, voilà. Je mets peu à peu. Et j'ai du thym frais, pas frais, mais séché. غادي يسمع ازوكني اللي غادي يقرن هي الجديد من غنصبو بساني تاعها. اللي داير يستميس فلفل زكزاون سو كيختكين شويه باش السلقي اللي وامان يقدروا تكوني انت هو اللي يقرن ديمتين. Là j'ai le piment frais, j'ai fait griller, comme ça il y aura plus d'eau. Si vous avez le piment séché, mettez-le, voilà. Voilà. Pareil pour les piments verts aussi. Voilà, on va disposer le reste. Regardez. C'est vrai qu'il y a des je crois que c'est باش نعمل يستقع هكا هكا فهمت تستمت بيت الجانب سكواس كلوت. Comme ça vous pourrez manger les aubergines toute l'année. Voilà. Je vais pas trop remplir, voilà. Et bien sûr, je vais ajouter le reste aussi d'épices. فيسمع كده الزيدة بيضة تغسل طرية تيسكرت سكريها لاي voilà. Et là, j'ai mis le coriandre, les graines de coriandre. كزبره كاين كزبره سمعتني كاين المذاق بزاف يفوتين كندير فلفل لسان هنير كاين منظر حسن. Bien sûr, je mets le thym. On dirait que vous connaissez bien ça, bien séché. Avec le thym donne un très bon goût. Voilà. يستمر أساسا كل شيء في صوب تيسكر تيفل. غنسوج قيمة الحاجة اللي غلاوها مان بحال الحامض. Ne mettez pas quelque chose qui contient le liquide comme le citron, comme ajouter l'huile d'olive. Voilà. Je vais le faire conserver dans l'huile d'olive. Très bien. L'huile d'olive conserve très bien. صافي يستمر سيار زيت العود شكون زيت العود وراه تخسر الحاجة حتى ان شاء الله غريلي يلقاو واخا يكا حتى سكاس وراه يتخسر. ولا سنقال زيت العود. Il va aller dans le bidon. Ajouter l'huile d'olive, bien sûr. Je vais attendre. Normalement, il y a des bulles, ça veut dire que... Voilà. Je vais faire ça. Parce que là, il باش ندق الزيت العودان. يتعمر ان شاء الله على سكر هكا شويه باش تغور زيت العود يتعمر على فلا راسو تبقى بيض الجان يتعمر على فلا تسولو تبقى بيض الجان. Je vais le remplir jusque les aubergines soient bien couverts, bien couverts. Voilà. Voilà, Voilà. Je veux que ce soit vraiment entre les aubergines. Regardez, ça descend quand même. تينايت كوزيت يستمرزر تيغتسمسر صافي ان شاء الله دزتي غير هذا السيجار الفيلم اليمونتير السيجار الفيلم اللي نديس الزغوط في لا. Je mets un petit peu de sel par au-dessus. De toute façon, ça descend toute seule. Voilà. Et je vais mettre le film alimentaire. Regarde, c'est une petite citronne là. C'est
الفيلمات اللي كاين لي هكا السوريك شمل البرد وني خدتو سيمتين غير كنعطيه يتسرسن تشكون تمون تا مزيان هاي تفولكي صافي. هاتي ان شاء الله نسكر هكاد داو نتي كاول حتى اصبكا صغير ورتي حتى والو ان شاء الله. نسكر هكا هكا بوجي لو بيان كوم سا الويدو لي باسها اونتر لي زوبيرجين صافي. سمعتي وجا داخل ان شاء الله بك الجناد سكرمت صغير درتي تسنت سبكاس كله قلنا تسكرمت خمسة صغير غاريان الشهر ان شاء الله صافي. هاتي تسرسنت صافي غادا تصوب هاتي تصوب ان شاء الله تصوبا غنلي مزيان يسمى هاتي غنلي مزيان سمح حتى انت لازم نسكري الطريقه ما يفولكين بزاف بزاف هاي تفولكي غنيت لي بيتيت زوبيرجين جو في لي فارسير فوالا سنتي كيستوى العطريه نتي بسم الله. ديري غير تسكر الجبير ديري غير الحميره اللي حرام ديري غير الكمون ديري غير القرقوم بلدي ديري غير تيسكرت غدا تيسكرت للغبره تقمتاست انت اللي كنزيد ختا là j'ai le piment en poudre le gingembre le curcuma et le cumin voilà et j'ai de l'ail en poudre اسمع تيسكرت لي سون هي l'ail en poudre. Voilà, j'en ai mis 3. Et sur des épices. Demi-cuillère de sel. Comme j'ai salé avant de les cuire. تيسميكا سيسن توتا تستين وتا غير سيسن تيبيت الجنور تاينوي بس كاع سنات المعالق مقور الخل ça conserve bien le vinaigre. سنات المعالق 2 grandes cuillères voilà. Et bien sûr l'huile d'olive. سير كان زيت العود هذا يسمى سير هاتي هذا لون معدنوس نصور القزبور ديالتين ولكن كيوري هذا سير العطريه هكا فوالا كيسمع نتيا غيدغي بحال البواطه ديال الدجاج. Moi je vais les conserver dans une boîte comme ça en verre voilà. Et je fais ça, voilà, je passe entre deux. Voilà, je passe entre les deux comme ça. Voilà. Ça كان كلشي جالس نتا يسمى قلت مزوينه دغيا ولا يقولوا معنا ستين. بس نسكر كلشي هكذا ان شاء الله وري غدا لونت. Je vais mettre tous les épices. Donc c'est une farce, une très bonne farce. Vous pouvez les manger même le lendemain. L'essentiel c'est de bien faire égoutter les aubergines, voilà. Même si c'est cuit à la couscoussière. Et c'est مرت نتسنى تخسكسوت خمسة لازم تخسكسوت اللي غزوان مزيان الزوامن. اللي غبرد نزول الزوامن صافي تصوابط. غوالو لا غوا. اسمها صافي الزيار الزيت ان شاء الله زيار كان وزوك لي زغينس. Là. Je vais mettre un petit peu de thym. Voilà. Je mets pas les petits bois. Je mets que les graines. Voilà. Je fais de laurier pour être les moussa. فلفل بيمان الفلفل كيصافي ثلاثه ونعطي شويخت انا جا سكروا وقايلو القزبور تنتناكات صافي نخاص ان شاء الله غير داكا كنتي اللي غادي تاخدي تسرسنتي ان شاء الله تحيدي نتا اين ورتريم تغيكا بحال اللي فاي موسى بحال بس avant de le déposer faut vous enlever ce que vous aimez pas. Je mets l'huile d'olive.
L'huile d'olive conserve super bien tout ce qui est légumes. Voilà. Si vous avez une grande boîte de ça, un grand bocal, moi je fais ça. Je passe entre deux comme ça. Voilà, là ça descend. Donc السمات يعني تكوز الزيت هاتي سكان طريقة شتكش مجراس هاد زرت تكوزن الزيت هاتي تكوزن ودرت لي تشري يومين هذا ان شاء الله غان يا هانيه وبزاف وتروح الزيت voilà. Je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive comme زيد معك زيت العود هاتي حتى تكوز تسمى السميكه صرت كرصيكه. Je passe ma petite cuillère et ça descend bien sûr. Voilà. فايسما تقنا هذه ان شاء الله لو بغيتي مرات تسرسنتي واخا قص العطريه هذا تفولكي بزاف غنقيسوا الحاجه اللي غلاوه مان بحال الحامض الدور تقنت وخليه تقيس خل حتى نتوري تخلي حاجه تخسر. Voilà, il ne faut pas mettre un truc avec du liquide comme le citron. Moi, j'en ai pas mis. Donc, vous pouvez l'utiliser le lendemain. Si cette recette d'aubergine, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un like. Je vous remercie pour tous les commentaires et tous les likes que vous m'envoyez. Ça m'encourage. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Prochaine vidéo. Au revoir.